Ano po nakuha niyo? Ha? Despan! Wow! Picture! Picture please! Okay. Tingnan mo na ang PCSO natin, no? Next, Kuya Bong! Kuya Bong, ano na panalunan mo? TV, charas. Despan din ba? Naku, mukhang ubus agad yung Despan ah. Unan na lang kulang. Tsaka kama, Kuya Bong. Next, Kuya Lito. Ano nakuha mo, Kuya? May TV ka na, may electric fan na kama na Air lang. fryer. Aba, nalagaman. Yun ang grand prize, yung air fryer. Naswertehan ni Kuya Lito, talaga naman. Yan, tamang-tama sa high blood. Tama-tama na sa akin. Picture! Wala nang Picture! prito-prito. Next, Kuya Norman. Kuya, ano na panalunan? Rice cooker. Wow! Yayaman din ang mga prices natin ah. Next, Kuya Grace. Ay, Ate Grace. Aba! Ayos. Namumulo ah, namumulo. Kamusta naman yung mga pambato ko dyan? Okay pa kayo? Nanghihina na. Next! Imelda. Wow! Wow. Buong buo, blanket. Ano, nabuhayan kayo ng loob? Next! Ate Pani. Rice cooker din, aba? Ako pagutom. Next, Junjun. Jun, ano na panalunan? Blanket. Blanket. Next, Ramon. Mon. Asan lang? Bahay, bahay. Apply ka sa postigro. Kaya biro. Kitchen set. Kitchen set. Apply ka sa biro. Naku, kubiertos lang yan. Kutsara at tinidor lang yan, no? Next, Kuya Jenny. Jenny Bateri. Ay, si Ate Tere. Wow, so siya. Terry. Aba, yes. Yes. Okay, next. Teka, darling. Ate Ofen. Ano na panalunan ni Ate? Blanket. Rice cooker. Gamit ka ba? Naku, mukhang... oh, blanket yung napanalunan ng maalaga ng PCSO. Next, Belen. O, rice cooker din. Alain mo. Opo. Next, Rachel. Flat iron. Nakasaktong-sakto. Oh, grand finale. Kay Andro. Flat iron. Okay. Ngayon, tinatawagan ko, di ba may ano tayo, meron tayong